Hello, Sir Parts Online subscribers. Ayan guys, thank you very much for coming over dito sa ating Bisdak Sir Parts, and ito yung binisayang content ni Sir Parts. So, sa atong mga amigo din ha, mga bisayang dako, ayaw kalimot mo sa pag-subscribe sa atong channel, mga Bisdak Sir Parts. So, dinhi dagan mong mga matun-an nga atong nahibalaan sa dihang nag naglakaw-lakaw ta diri sa kalibutan. Ayan. So, guys, binisaya ba ng guys? Mga paparts, mga paparts. Dagan kayong salamat nga kuan kaning ni kuan mo sa atong tumong. Okay, ayun paparts. So, ato ang kuan karon no. Ato ang paghisgutan karon mga paparts mao kining kuan kaning naa sa Biblia ba sa Ecclesiastes 3:12. I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. Klaro ang pasabot ani nga kuan daw no. Kabalok ko nga walay mas maayo pa, nothing better sa usa ka lalaki ang maong mahimong malipayon ug maghimo og maayo samtang sila nagpuyo. Mauno, so kinahanglan jud nga kuano, kinahanglan nga kita mahimo nga malipayon maskin mga paparts nga kuan ba kanang dagan na taog kanang kwarta, dagan na batag kwarta mga paparts, murag wala pa no atong mga amigo, murag igo-igo ra jud atong kwarta. Pero muni atong hinumduman mga paparts, mga kabisdak nga maabot ra jud ang panahon nga kuan kanang unsay tawag aning mahimo ta nga kwartahan. Okay, mahimo mong kwartahan, maabot ng panahon na dayong dili nato kalimtan nga kinahanglan nga do na pud tay kanang gitawag og kanang contentment. Kay kanang wala tay contentment, magsige ra tag pangita og kwarta, unya dili ta mahimong malipayon, maglisod ta ana. Nay panultihon nga nag-ingon nga ang usa ka dato dili kana siya masukod pinaagi sa unsa iyang mga nakuha, kun dili paunsan niya ma-enjoy ang unsay inaan niya. So kinahanglan kabalo ka ma-enjoy no. Simple lang usahay ma-enjoy ta guys. Mulantaw ta sa mga palibot nato, makatawa ta no. Usahay atong problema, makatawa pud ta sa atong problema. So muna mga paparts nga kinahanglan nga doon na jud tay mga ambisyon pud sa atong kinabuhi, pero kuan na to na siya kanang ato ra na siyang magiya para mahimo ta nga malampuson no. Dili lang kay kanang gitawag nga focus ra kay ta nya malimtan natong uban. Say mamali tani no nga say malimtan nato ng unsa nang importante, atong mas prioritize ang kanang dili mas importante ba. Usahay pod kinahanglan gud nga mag-focus sa kabutang usay na dyan masakripisyo no. Mo-agree ba mo anang usay sakripisyo ang ubang mga butang usa makuha tang mahimong malampuson, kinahanglan natay focus dayon kung ano kinahanglan nga kita mahimo nga malipayon unya maghimo og mga maayo nga buhat. Ang kanang mahimong malipayon ug mahimo ka og mga maayong buhat muna na may resulta nato tungod sa ato ang pagigugma sa atong atong Ginoo sa atong mga kauban no. Kay kung maghimo ta og mga maayong butang, mahimo kita nga malipayon. Kung di ta maghimo og mga maayong butang, mga maot nga butang atong himuon, mahimo ta nga kuan masub-anon kay kabulo man ta nga dili man ta ana kuan, dili man ta kuan kanang unsay tawag ana, kung magul-anon ta akong di ta mo himo og maot ato bang gipanghimo, mahitabuan na is mag-ulta kay naay nasakitan or unsa kuan no. So kuan din no kaning pahimong malipayon, importante kay ni sa mga pagtuon sa atong mga paparts nga nagtuon diha. Importante kaayo nga usa ka factor nga mahimo kang successful sa imong pagtuon, kinahanglan nga aduna kay mahimo kang malipayon. Kay ang pagpahimo nga malipayon nimo sa imong pagtuon nay part din sa atong brain, kanang gitawag niya og limbic system, maabri na siya. Once maabri ang limbic system, once happy ka,
maabri na siya, sayon kaayo ma-absorb nimo ang imong mga gipangtun-an. So kung dili wala ka sa insaktong kanang magul-anon ka, lisod jud ang pagtuon. Kung duna kay kahadlok sa imuhang kuan, sa imuhang magtutudlo, maglisod jud ka na og ngano man, kisirado man imong limbic system. So kinanglan nga mahimong malipayon kung magtuon ta kay para masayon mosulod sa atong panghuna-huna ang atong mga gipangtun-an, no. Kay ug dili ta ana murag maglisod jud ta nga mahimo maghimo og maayo ug mahimo og kanang mahimo tang malipayon. So kanang malipayon ta nya mahimo tag maayo, ang resulta ana niya mahimo nga maayo. Kung malipayon ta tapos mahimo tag dili maayo unsa ka na pud, no, sa kay may tuba na dili pud na maayo ang resulta. So mga kabisdak, mauto kabisdak nga kinahanglan jud kita nga mo kuanta maningkamot ta kada adlaw nga mahimo nga malipayon ta pinaagi sa mga gagmayng butang, malipayon ta pati pod sa mga dagkong butang. O kanang kinahanglan ta nga mukuan mutuon paunsa. Gabi ako i-share ninyo ba akong experience sa cryptocurrency or kanang gitawag nato cryptocurrency mo na isa ka usa po na siya ka resource nga makuan, no, kanang equivalent na siya, equivalent ka kwarta. So kanang nakatuon ta ng cryptocurrency kay ang kuan ana nag-apil ta sa Paymaya. So once na kay Paymaya ang app sa imong cellphone, na siya opportunity dito nga mo apil ka og kanang cryptocurrency. So gabi nalipay kayo ko kay sa ako ang nakabutang manggug ko og 1,000 pesos gabi akong ibaligya tong ako ang mga kuan, ako ang usa na isa ka currency na ako nga unsay ngalan atong nakalimot ko unsay ngalan atong cryptocurrency ning akong ibalhin dito siya sa Bitcoin kay ang Bitcoin positive man siya, so gapat saka man siya. So ako ang gipalit nahimo og 1,000 dayong naka-income kog 20 pesos sa 1,000. So kanang 20 pesos that is murag kuan na siya 2%. So naka-income og 2% ang ako ang kuan in just a matter of kuan lang to pila ra to ka oras. So ni tahop sa akong hunahuna ba nahimo kong malipayon kay hala kung ingon ani di ay kung duna ko'y 1,000 unya kada gabi dito na ako nakuha ng kanang trading kay ningon mo ko ana sa akong kaugalingon sa una guys nga di jud ko anang trading kay murag lisod siya, hago siya. So akong himuon palit ko ding padugay lang. So karon dito hinumduman ako tong gitudlo ni Sir Lags kanang gitawag og scalping nga naay ginansya nga gamay kuhaon nimo day murag nagkuan na ka ba nagharvest ka sa imuang ginansya. So ang nahitabo ato guys nagharvest kog 20 ding nalipay ko ding ako dayon nga na ako'y kwarta nga 1,000 pud sa GCash. Ako ading ibutang dito pud sa ako ang kuan Paymaya gipalit na hog dugang nahimo ng 2,000 ang ako ang bali kapital dito sa cryptocurrency nga gitawag og Bitcoin. So nahimo ko malipayon. Pagpaguman ako palit, no, nag-negative man murag nalugi kog 50 ka pin pero sige lang to, no, sige lang to kay inana daw na siya ang night time nga muubos jud siya musaka pagsaka manguan ka mang harvest. Pag mubo sige lang padayon lang pwede dungag-dungagan nimo og kuan kapital para mo dagan ang imong cryptocurrency nya. Sa paghimo nato didto nakatuon ta guys nga nakatuon ta nga kung puhon-puhono nabal-an nato nga ang kanang kwarta dinha sa cryptocurrency fluid siya unya dili kay siya maapektaran sa kanang gitawag og inflation rate. So kung doon na tayong mga extra nga kwarta pwede nato dinha nato ibutang kay anytime gusto natong kwaon makuha ra man pud siya. So pwede nato din nagibutang ay magharvesta. So ato guys may akong na kuano nya ang by the way before ta mo end ang atong natun-an karong adlaw mao ning kanang kuano nga ang kanang pagkamalipayon o kanang pagbuhat og maayo kuha na sila paris na sila. So daghang king salamat sa inyo ha. Ang hangyo ko nga naghangyo ko kaninyo guys nga inyo ang i-subscribe kining Bisdak Sir Parts ug i-share sa inyong mga amigo nga mga Bisaya para na may matun-an everyday sa ato ang channel. So daghang king salamat sa inyo ha og naghangyo po ko nga i-subscribe itong atong TV nga isa nga Sir Parts TV ni mga kanta-kanta dito og mga laing kalingawan og mga news og sports og dito po sa Sir Parts Online nga dito yung pinaka main channel nga karaan nga suportahin ninyo kining mga channel ni Sir Parts para makatabang
kaninyo sa inyong panginabuhi dinhi sa kalibutan. Dagan kayong salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Shout out sa mga Bibitlog family, Coach Bibitlog, Paring Bibitlog, at Coach Maring, Ate Angel of Labason, at sa mga kapamilya natin, Nero, Sai Steph, Maria G, Ate Josie, Ate Juveta, Kuya Davad, Ate Josie, sino pa bang andon? At sa lahat no, Don Pacondo, maraming salamat sa inyo. Dagang salamat sa inyo ha. Ug sa makununayon, welcome sa atong programang Bisdak Sir Parts Channel, binisiyang content ni Sir Parts.